जय जगन्नाथ पिला माने देखंतु आज आम प्रथमे पढ़ा टेन्स। टेन्स पढ़िया को हेले प्रथमे आमको किसी बेसिक जिनस जाना पड़ो से जिनस जानीगले टेन्स आम पाई बहुत सहज हो छोटू बड़ समस्ते आराम से बुझीपारे। टेन्स पकईकि आम कौन करें गोटे वाक्य करने को हेले कौन दरकार गोटे कर्ता दरकार गोटे क्रिया दरकार। दीटा जिनस कौन ना गोटे होची कर्ता आउ गोटे होची क्रिया। कर्ता कौन ना कर्ता हेउची गोटे नाउन हेइथिबो। कर्ताटी सबु बेले गोटे नाउन। नाउन माने कौन ना विशेष्य पद। विशेष्य पद क्या कहवा यहाँ जानी नथिबे। जो पदटी गोटे नाम को बुझाए कौन बुझाए ना नाम को जहा एक नाम को बुझाए कौन राम श्याम हरि जदू छेली कुकुड़ा टेबुल चेयर फैन मोबाइल कंप्यूटर एटा सब गोटे गोटे नामवाचक शब्द तेणु ताहाकु आमे नाउन बोली कहती। क्रिया तापरे कौन ना भार्ब। कौन ना भार्ब। भार्ब माने क्रियापद। क्रियापद को कौन कहिबा ना भार्ब। क्रियापद कौन ना जहाँ काम को बुझाए। नाउन जेमिति नाम को बुझाए भार्ब सेमिति काम को बुझाए जहाँ एक काम को बुझाए। काम माने कौन जिबा आसीबा बसिबा खेलिबा हसिबा देखिबा सबु लास्ट को बारे छिड़ुथिबो। लास्ट को सब कौन रे छिड़ुथिबो ना बारे छिड़ुथिबो ताहाकू काम को बुझौछि से आमको तो पूरा सहज चिन्हिबा। बसिबा बसिबार इंग्राजी सीट तो सीट भी गोटे क्रिया। हसिबा हसिबा इंग्राजी लाफ लाफ भी गोटे क्रिया। तो एड़ा सब गोटे गोटे क्रिया। आउ गोटे जिनस जो नाउन विशेष्य पद ये विशेष्य पद को आमे तीनोटी पुरुष रे विभक्त करिसंती जोटा कि ना प्रथम पुरुष कौन ना प्रथम पुरुष प्रथमे नाउन तीनिटा पुरुष रे विभक्त करा जायछि। कौन ना गोटे प्रथम पुरुष तापरे गोटे द्वितीय पुरुष तापरे गोटे तृतीय पुरुष। तो प्रथम पुरुष रे कौ माने सबू जानती कौ नाउन माने सबू प्रथम पुरुष रे जिबे ना मु आमे आमे माने एमाने सबू प्रथम पुरुष रे जिबे। मु इंग्राजी जानिचंती आई आमे इंग्राजी जानिचंती उई आमे माने भी इंग्राजी सेई उई तने उड़िया रे मु आमे आमे माने आम्भे माने इंग्राजी रे आई उई ये गले कोटारे प्रथम पुरुष रे। तो एमान सब गोटे गोटे नाउन जहा कि विशेष्य पद। तापरे आसीबा द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष रे किए किए जिबे ना तू तुमे तुमे माने तो तू इंग्राजी भी यू तुमे इंग्राजी भी यू तुमे माने इंग्राजी भी यू।
ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ଚାଲିଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ଅତି ସହଜ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସଂସାର ସାରା ଯେତିକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଇ, ଉଇ, ୟୁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ସବୁ ଯିବେ କେଉଁଟାରେ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ, ସେମାନେ, ଏହା, ତାହା, ରାମ, ହରି, ଯଦୁ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯାହା ତାପରେ ବୁଝିବେ। ତ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ହେଲା ଏକବଚନ, ମୁଁ ମାନେ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି ଏକବଚନ। ଆମେ, ଆମେ ମାନେ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ ହେଇଗଲେ, 1ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ବହୁବଚନ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ମାନେ ଇଏ ବି ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା। ତୁ, ତୁ ଜଣକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏକବଚନ। ତୁମେ, ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଏକବଚନ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ବହୁବଚନ। ତୁମେ, ଜଣେ ଲୋକ ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତୁମେର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ତୁମେ ଆଜି ଖାଇଛ, ତୁମେ ଆଜି ଆସିଛ, ତ ତୁମେ ସେ ଜାଗାର ଏକବଚନ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ, ସେଠି 2 ଜଣ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତୁମେ କୁହନ୍ତି, ତ ତୁମେ ବହୁବଚନ। ତୁମେ ମାନେ ବି ବହୁବଚନ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ, ସେମାନେ, ସେ ଜଣେ ଲୋକର କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଏକବଚନ, ସେମାନେ ବହୁବଚନ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଏକବଚନ, ତାହା ବହୁବଚନ। ଆମେ ଏଠି ତ କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଏକବଚନ କେଉଁଟା ବହୁବଚନ। ତ ନାଉନ୍ ଉପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସିବା ଭାର୍ବ। ଭାର୍ବ ଉପରେ ଜାଣିବା। ତ ଭାର୍ବ ଉପରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଭାର୍ବ ମାନେ କ୍ରିୟାପଦ, ଯାହା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଟାକି କାମ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାରେ ଛିଡ଼ିବ। ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି ନା, ବସିବା, ହସିବା, ଲେଖିବା, ଯିବା, ଆସିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ବାରେ ଛିଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାର୍ବ। ତ ଭାର୍ବର ବି 3ଟା ଫର୍ମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଭାର୍ବର କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପଦ, କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, କ୍ରିୟାର ତୃତୀୟ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପୁରା ସହଜ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ତୃତୀୟ ପଦ। ତ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କିଏ କିଏ ଯିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ବସିବା। ବସିବା ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ନା ସିଟ୍।
सीट माने बसिबा सीट्र द्वितीय पद सेट तृतीय पद भी सेई सेट जिबा जिबा होची गो द्वितीय पद वेंट तृतीय पद गन गो वेंट गन गोटा होची प्रथम पद वेंटा होची द्वितीय पद गनटा होची तृतीय पद तापरे आसीबा कम कम माने आसीबा तार द्वितीय पद केम तृतीय पद सेई कम कम केम कम तो आमे जानी गले प्रथम पद सबू क्रियार तीनोटी पद अच्छी जोटा तार मूल पद तापरे द्वितीय पद तापरे तृतीय पद तो क्रियापद विषय आमे जानी गले नाउन उपरे जानिले भार्ब उपरे जानिले एबे आमे टेंस पढ़िबा हमकु किछि असुविधा नाही तो कौन ना टेंस टेंस माने कौन ना काल टेंस रो अर्थ प्रथमे बुझिबा कौन ना काल तो टेंस टाको दुई भागरे विभक्त करा जायछि एकु आमे दुई भागरे विभक्त करिसंती गोटे होउची प्रेजेंट टेंस आ गोटे होउची पास्ट टेंस कौन ना प्रेजेंट टेंस आ गोटे होउची पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल पास्ट टेंस माने अतीत काल वर्तमान समस्त घटना को आमे प्रेजेंट टेंस रे प्रकाश करिबा अतीतर समस्त घटना को आमे पास्ट टेंस रे प्रकाश करिबा तो तेणु टेंस हैला केते प्रकार ना दी प्रकार प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस पुणी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस ताकू भी विभक्त करा जाइछि चारि भागरे प्रेजेंट टेंस को चारि भागरे पास्ट टेंस को चारि भागरे तो सेटा हमें पढ़िबा वर्तमान प्रथमे पढ़िबा हमें कौन ना प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल वर्तमान काल वर्तमान जो सब घटना घटुची ताकू आमे प्रेजेंट टेंस रे रखती तो प्रेजेंट टेंस को चारि भागरे विभक्त करा जाइछि कौन ना एको चारि भागरे विभक्त करा जाइछि प्रथमे आसिला प्रेजेंट सिंपल द्वितीय रे आसिला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा जोटा को कंटिन्यूअस बोली कहती तापरे आसीबो प्रेजेंट परफेक्ट तापरे आसीबो प्रेजेंट
ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏ ଚାରିଟାକୁ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ୍ ୱେରେ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍, ସିମ୍ପୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସରଳ। ଟୋଟାଲି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଘଟିଥିବା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ମାନେ ଚାଲୁଥିବ, କାମଟି ଚାଲୁଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରଫେକ୍ଟ, କାମଟି ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ଅର୍ଥ କାମଟି ଅତୀତରୁ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିବ। କାମଟି ଏଯାଏଁ ସରି ନାହିଁ, ଅତୀତରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।